हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री प्राक वैदिक जुग और परवर्ती वैदिक जुग विषय केते गुड़िए 2 नंबर प्रश्न देखा। प्रथम देखा 36 नंबर। आगु आम 1 ରୁ 35 नंबर जाए प्रश्न आलोचना करूँ। आज देखा 36 नंबर प्रश्नटी अच्छी केउ माने वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले। केउ माने वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले अर्थात केउ माने वैदिक सभ्यतार सृष्टि करथिले। स्रष्टा माने जो सृष्टि करथिले एवं सेमानक संपर्क रे केउथिरु जणा पड़ी थाए। ताले देखिबा प्रश्न उत्तरटी आर्य माने वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले। आर्य माने वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले। आर्य शब्दर अर्थ होउची स्वाधीन और उदार संपन्न मनीष। ताले आर्य माने वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले। आर्य शब्दर अर्थ होउची स्वाधीन और उदार संपन्न मनीष। वैदिक सभ्यता को ऋक वैदिक एवं परवर्ती वैदिक सभ्यता एहीपरि दुई भाग में विभक्त कराई। वेदरु वैदिक सभ्यता संपर्क जना पड़ी था। ताले बुझी पारलो। ताले किए थिले स्रष्टा? आर्य माने कौन वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले। आर्य माने वैदिक सभ्यतार स्रष्टा थिले। आर्य शब्दर अर्थ है स्वाधीन और उदार संपन्न मनीष। स्वाधीन और उदार संपन्न मनीष। आर्य शब्दर अर्थ कौन? स्वाधीन और उदार संपन्न मनीष। वैदिक सभ्यता को ऋक वैदिक एवं परवर्ती वैदिक सभ्यता एहीपरि दुई भाग में विभक्त कराई। ताले वैदिक सभ्यता केते भाग विभक्त कराई? दुई भाग में विभक्त कराई। कौन कौन? ऋक वैदिक और परवर्ती वैदिक सभ्यता एहीपरि दुई भाग में विभक्त कराई। वेदरु वैदिक सभ्यता संपर्क जना पड़ी थाए। ताले आमर सेकेंड प्रश्न थिला जे सेमानक संपर्क रे केउथिरु जना पड़ी थाए। वेदरु वैदिक सभ्यता संपर्क रे जना पड़ी थाए। नेक्स्ट देखिबा 37 नंबर प्रश्न कौन अच्छी? 37 नंबर प्रश्न अच्छी वेदर अन्य नाम कहीं श्रुति होइछि। वेदर अन्य नाम कहीं श्रुति होइछि। वेदर अन्य नाम श्रुति हेबार कारण श्रुति वेदर अन्य नाम श्रुति हेबार कारण बहु काल पर्यंत यह लिपिबद्ध होई नथिला। लिपिबद्ध होई नथिला माने या लेखा जाय नथिला। कौन जगह लेखा जाय नथिला। वेद को कौन जगह लेखा जाय नथिला। लिपिबद्ध होई नथिला एवं गुरु शिष्य परंपरा रे श्रवण द्वारा ताहाको मन रखा जाउथिला। ताले गुरु शिष्य परंपरा रे श्रवण द्वारा ताहाको मन रखा। श्रवण माने शुणी कर मन रखा जाउथिला। गुरु शिष्य परंपरा रे श्रवण द्वारा ताहाको मन रखा जाउथिला। गुरु माने ताको पढ़ुथिले बा कहि दउथिले एवं शिष्य माने ताको मन रखुथिले। हिंदू माने विश्वास करंती जे वेद भगवान को मुख निसृत बाणी। हिंदू माने कौन विश्वास करंती ना? हिंदू माने विश्वास करंती जे वेद भगवान को मुख निसृत बाणी। मुख निसृत माने मुखरु बाहरी थिबा बाणी। बाणी माने कथा। ताल मन रहा वेदर अन्य नाम श्रुति हेबार कारण होउची बहु काल पर्यंत यह लिपिबद्ध होई नथिला एवं गुरु शिष्य परंपरा रे श्रवण द्वारा ताहाको मन रखा जाउथिला अर्थात शुणिकर मन रखा जाउथिला। हिंदू माने विश्वास करंती जे वेद भगवान को मुख निसृत बाणी। नेक्स्ट देखिबा 38 नंबर ऋग्वेद संपर्क रे लेख। ऋग्वेद आर्य मानकर सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ। सर्वप्राचीन माने सबुठारु पुराना धर्म ग्रंथ होउची कौन? ऋग्वेद आर्य मानकर। ताले आर्य मानकर सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथर ना कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्य मानकर सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ। हिंदू परंपरा एथिरे प्रतिफलित होइछि। ऋग्वेद रे हिंदू परंपरा प्रतिफलित होइछि। एथिरे 10टी मंडल रहिछि और 1028टी सूक्त रहिछि। मन रहिला एथिरे रहिछि 10टी मंडल और 1028टी सूक्त। ऋग्वेद रे वर्णना मान गद्य आकार दिया जाइछि। ऋग्वेद रे वर्णना मान गद्य आकार दिया जाइछि। त ऋग्वेद रे जो वर्णना अछि तो गद्य आकार लेखा अछि। ताले मन रहिला ऋग्वेद आर्य मानकर सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ। हिंदू परंपरा एथिरे प्रतिफलित होइछि। एथिरे रहिछि 10टी मंडल और 1028टी सूक्त। ऋग्वेद रे वर्णना मान गद्य आकार दिया जाइछि। नेक्स्ट देखिबा
ଉପନିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉପନିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉପନିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଆରଣ୍ୟକର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପକୁ ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ। ଆରଣ୍ୟକର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉପନିଷଦ। ଆରଣ୍ୟକର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପକୁ ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ। ଉପନିଷଦରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱମାନ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ। ଉପନିଷଦରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଉ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁଟା, ଉପନିଷଦରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱମାନ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ। କର୍ମବାଦ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। କର୍ମବାଦ, ଆମର ଗୀତାରେ କର୍ମ ଅଛି। କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ, ସେଇଟା କର୍ମବାଦ। ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ମରିକି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା, ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆରଣ୍ୟକର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପକୁ ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ। ଉପନିଷଦରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱମାନ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। କର୍ମବାଦ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। 40 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ବେଦ କେଉଁମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ବେଦ କେଉଁମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ବେଦ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ବେଦ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦ। ତାହେଲେ ବେଦ ହେଲା କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ ଏବଂ ଅଥର୍ବ। ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର। ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର। ସମୟର କ୍ରମିକ ବିକାଶରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିକଶିତ ଚିନ୍ତାଧାରାମାନ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟର କ୍ରମିକ ବିକାଶରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିକଶିତ ଚିନ୍ତାଧାରାମାନ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 41 ନମ୍ବର। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଟି, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଟି, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନଡ଼ା ଛପରରେ ଆବୃତ ଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଟି, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନଡ଼ା ଛପରରେ ଆବୃତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହରେ ଅଗ୍ନିଶାଳା, ବୈଠକ ଘର, ଠାକୁର ଘର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ କକ୍ଷମାନ ରହିଥିଲା। ପ୍ରସାଧନ କକ୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଟି, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନଡ଼ା ଛପରରେ ଆବୃତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହରେ ଅଗ୍ନିଶାଳା, ବୈଠକ ଘର, ଠାକୁର ଘର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ କକ୍ଷମାନ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ପାସ ଓ ପଶମରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ପାସ କହିଲେ କପା ଏବଂ ପଶମରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କଟି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିବି ବା ନିମ୍ନ ବାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। କଟି କହିଲେ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ବା କଟି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିବି ବା ନିମ୍ନ ବାସ ଏବଂ କଟି ଉପରକୁ ଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। କଟି ଉପରକୁ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାସ ବା ପରିଧାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିବାସ ନାମକ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଉତ୍ତରୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିବାସ ନାମକ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଉତ୍ତରୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
आज भिडियो आम ये रखा भिडियो केमती लगे कमेंट बक्स जनइब जब भल लगे लाइक टे कर सांग सहित सेयार कर आईपरी भिडियो देख चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर परवर्ती भिडियो गुड़िक नोटिफिकेशन तुम पाखे सब आगे पहुँच। धन्यवाद। जोटी था भल था सुखर था। थैंक्स फॉर वाचिंग।